kun bɛɛ ye Tijani de bɛ o conseil na Haidara dun bɛ yen koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna silamɛya ko in na koyi hey ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna Haidara a ma na ni silamɛya ye Mali la dɛ mais Haidara ye silamɛya jɛnsɛn Bamakɔ Haidara ma na ni silamɛya ye Mali la mais Haidara ye silamɛya jɛnsɛn Segu duguba kɔnɔ Haidara ma na ni silamɛya ye Mali la dɛ mais Haidara ye silamɛya jɛnsɛn Kulukoro duguba kɔnɔ Haidara ma na ni silamɛya ye Mali la dɛ mais Haidara ye silamɛya jɛnsɛn y'a fɔ ka Kaye duguba kɔnɔ Haidara ma na ni silamɛya ye Mali la mais Haidara ye silamɛya jɛnsɛn ka don duguba kɔnɔ mɔgɔw kunna ka silamɛya don mɔgɔ civiliselenw kunna silamɛya la mɔgɔw ka dɔn u y'a faamu ka taa wajulu lamɛn ka sɔrɔ u ma siran ka wajulu lamɛn ka sɔrɔ u panikelen tɛ Bamakɔkaw ka kori wajulu la k'a lamɛn k'u to temiyɔrɔ ka wajulu lamɛn denmisɛnninw fɛ k'a don tulo la k'u ka tata ta ka sɔrɔ u ma siran ka wajulu kɛ ka sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ lakara ye ka wajulu kɛ ka sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ i y'a faamu wa kira ka mɔgɔw tile ka wajulu transformer an bɛ réalité mun na an bɛ wagati mun na ka se ka wajulu yɛlɛma ka bɛn o wagati ma mɔgɔw ka faamuya o grâce à Haidara ne balago ta Haidara de nana n'o ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɛna n'i ko ko mɔgɔw ka tige ta ka taa wajulukɛla la Haidara bɛ 26 mars fa bilahi a 400 na b'a fa n'i ko ko mɔgɔw ka tige ta ka taa Haidara ka wajulu lajɛ i y'a faamuya wa 26 mars la a 400 bilahi mɔgɔw tɛ place sɔrɔ n'i y'a kɛ i y'a fɔ palais de congrès la billet 50 bilahi VIP bɛ taa silamɛ VIP bɛ taa u y'a faamuya wa m'o tiɲɛ fɔ ɲɛna a faamu donc n'a fɔra ko ka mun ye baaraba kɛ Mali kɔnɔ silamɛya la ne bala ko tɛ san 1000 kɔnɔ Haidara tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la a cɛ tɛ yen i y'o faamuya wa a cɛ tɛ yen an ɲɛ b'a wajulu la denmisɛnnin ka wajulu kɛ mɔgɔw ka koro a la Haidara de nana n'a ye Mali la parce que Haidara nalen Haidara Junior Kulubali a cɛ in tɔgɔ bɔra an kɔnɔ tantɔ mun kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ wajulikɛla kangaranba ye tan a tɔgɔ Saraku ninnu bɛɛ ye Haidara Junior de denmisɛnninya la P50 i y'a faamuya dɔw tun bɛ Nijani kura san ka di nin ma a tun b'a d'a kan na a bɛ taa zoro yɛrɛ la a bɛ tɛmɛ anw na hippodrome na an tun b'a wele ko Haidara Junior i y'a faamuya n'i ye Arasimi Sall bɔ a la i y'a faamu n'i ye Arasimi Sall bɔ a la Mali kuru kara bɛɛ Arasimi Sall tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnninw ka na ka zigiri dɔnkili ta ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka sanga sɔrɔ a la denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ Haidara nɔfɛ an b'a daminɛ Ala ka hinɛ Musa Kalankalani na Haidara ka dɔnkilidala de kun o y'a sɔrɔ zigiri solo tɛ yen o y'a sɔrɔ solo tɛ yen i y'a faamu ani cɛjan dɔ tun bɛ bɔ Sikɔrɔni o ma kɛ sitigi ye i y'a faamu o cɛjan donc anw kana kɛ i n'a fɔ aw ko silamɛya aw k'aw bɛɛ ye kelen mais Mali problème ba Maître Touré ne bala ko to foyi tɛ parce que Tijaniw de bɛ au conseil ɲɛmɔgɔ la nenini filɛ nin Tijaniyaw de man kan ka sigi i y'a faamu Haidara ka mɔgɔ ninnu Haidara bɛ yen o man kan ka sigi o n'o man kan o de ye bi mɔgɔ ninnu hakilinata ye o de ye Wagabiya ninnu hakilinata ye parce que la n'i bɛ au conseil la ni Wagabiya bɛ yen olu bolo o tigi de fana ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔba ye donc ni Tijaniw bɛ yen olu de fana bolo o tigi ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔba ye donc Haidara de bɛ yen donc ay kɛr'u bila dɛ Haidara ka mɔgɔw bɛ yen donc olu bolo Haidara de bɛ ɲɛfɛ donc Wagabiyaw bolo olu bɛ duguma i y'a fɔ a ka Mamutu Diko to yen Wagabiyaw bolo olu de tun bɛ sanfɛ Tijaniw bolo olu bɛ duguma mais alors que aw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais attends Mamutu Diko ye suna ye mais ani Buye ma fara ɲɔgɔn kan ka président kelen lata ani Buye ma fara ɲɔgɔn kan ka président sigi ani Buye ma fara ɲɔgɔn kan ka président dégager olu de farala ɲɔgɔn kan ka IBK ka ATT dégager u farala ɲɔgɔn kan ka IBK lanana u farala ɲɔgɔn kan ka IBK dégager u farala ɲɔgɔn kan ka Bube dégager u farala ɲɔgɔn kan ka Bubu dégager mais ça non Bubu dégagelen kɔfɛ IBK dégagelen kɔfɛ munna u ma bɛn bilen munna u ka teriya ma bɛn en trabo karsa na interieur kele akuma na u kun interieur an ta dɔn bi u tɛ teriye koyi donc mun de b'o kɛ sa o jɔyɔrɔ ye o ye place ɲini o ye jɔyɔrɔ ye donc an k'o bɛɛ kɛ mais Haidara Ousmane Serif Madane Haidara i y'o faamuya Bamakɔ ka denw ka t'u jɔ jeunes bɛɛ ka t'i kuru wajulikɛla la sinon musokɔrɔbaw de tun bɛ taa ko o y'a sɔrɔ fɔlɔ wajulikɛlaw tun bɛna arrêt la cɛ dɔ tun bɛ o tun bɛ sigi tabouret jamujanba sanfɛ i y'a faamuya wa a b'i sigi tabouret jamujanba sanfɛ o kɔfɛ dɔ wɛrɛ kun nana san o san o bɛ jurukisɛ siri musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw b'u pan juru kunna ko n'i sera k'i pan juru kunna o ye kelen ko charrette wa n t'a dɔn ko aw yɛrɛ ɲuman na a ka lahara pɔn bɛ tigɛ ka taa aridinɛ la n'i sera ka pan kunna o y'i donnen aridinɛ la koyi i y'a faamuya mais n'i ma pan san wɛrɛ i bɛ n'i pan an y'o bɛɛ ye Bamakɔ Haidara de nan'o bɛɛ ban
aw faw aw mɔkɛw an kulomasamaw bɛɛ kun bɛ kale ko ni Yesu jigini tɛ ni Isa jigini tɛ Aïdara kelen nana ka Isa jigin bɔ cɛkɔrɔba bɛɛ kunna ka bɔ musokɔrɔba bɛɛ kunna denmisɛnninw n'a kɔrɔbayara bi mɔgɔ si t'a fɔ donc mɔgɔ si ma se k'o kɛ quoi a y'o kɛ y'a faamu k'a yira k'a fɔ Isa tɛ jigin a kelen wagabiyaw ani wagabiyaw taara 100% terre baden na an ɲɛna o da t'u la koyi y'a faamu wagabiyaw bɔra hali Sénégal a ka taa kama ya a y'a da t'u la chrétiens nana a y'a da t'u la a y'o bɔ diɲɛ bɛɛ kunna iranɛw yɛrɛ médaille d'a ma o la ok donc maintenant ça politique wo aw politique ni au conseil y'a faamu ni politique mɔgɔ don ni silamɛw ka politique ɲɛmɔgɔ don o kuma na Tidianiw tɛ silamɛ de wagabiyaw fana tɛ silamɛ donc aw ta ye diinɛ ko kɛlɛ de mais an tɛ yen quoi mais Alimami Jara i ye mun kɛ i ye mun kɛ i b'o dɔn i ye fankelen dɛmɛ de kɛ Alimami Jara i b'a dɔn i ye mun kɛ procureur ye mun fɔ i ni datuguli yɛrɛ kun ka koyi ni fantan den de kun don a kun bɛ datugu ni fantan den de kun don i y'a faamu Aïdara ka mɔgɔ mun ye Aïdara ka mɔgɔw neni n'o kun ye fantan den a kuma kun tɛ na Aïdara ninnu ma a kuma kun tɛ se hali kan na o kun b'a datugu mun ye plainte kɛ n'o kun ye faama ye dɔ in kun bɛ datugu mais ni dɔ in fana kun ye faama ye dɔ in kun tɛ datugu fantan denw de bɛ datugu n'o fɔ aw ɲɛna koyi i y'o faamu bon mun ye plainte kɛ a y'a kɛ mun kama n'a sɔrɔla ko kun tɛ faama ye ale yɛrɛ ka kalandenw b'o ɲɛnabɔ kalanden ninnu i y'a faamu ni fantanden dɔ sera suna ɲɛmɔgɔba dɔ ma fantanden ta tɛ da tribunal la dɛ u b'a bugɔ ka da jeli la ni suna i y'a faamu ni sunamɔgɔ dɔ fana sera i y'o faamuya wa Tijani fantanden ma u b'o kɛlɛ Tijani fantanden n'o sera suna chef dɔ ma o bɛ kɛlɛ suna chef non mais aw taw ye diinɛ ko de mais alhamdulilayi rabbil alamin ala tɛ foyi kɛ gansan ye sunamɔgɔw ani wagabiyaw ala y'aw bila kɛlɛ la alhamdulilayi rabbil alamin a ɲɛna mais ala ye leçon dɔ de d'aw ma talibanw silamɛw de don koyi i y'a faamuya wa américains y'u ka duguw min'u la k'u gɛn pepepe u kun taara mais u seginna ka na koyi u natɔ u mana ni kɛlɛ ye dɛ u seginna ka na Mali tigɛlen don anw na ko maaw de ka ca sunamɔgɔw tɛ ci bila Tijaniw ma sa aw ka ci bila aw ka kalandenw ma i y'o faamuya wa a ka taa Kidali libéré wa ok yan'a ka to Bamakɔ kɛlɛ la Kidali ko in bɛ cogo di ko maaw de ka ca parce que aw force ye caya ye silamɛw a jara wagabiyaw ye olu force ye caya ye a jara Tijaniw ye olu force ye caya de donc sa komi bi na jamana bɛ bolola aw de ka ca silamɛ dɔw nana i y'a fɔ ni silamɛya ye kana u ka jamana minɛ n'o ye talibanw ye o silamɛ dɔw fana bolo no f'u ka jamana na kana aw ka jamana tigɛ fila ye silamɛw dun de bɛ se kɛlɛ la olu de bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ minisiriya kɛlɛ ɲɔgɔn tani kɛlɛ ja silamɛya bɛ kɛ ka jamana libéré Kidali bɛ yen dɛ ja silamɛya bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana libéré ja taliban minnu bɛ n'u ye kɛlɛ kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ma kɛlɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ ci di dɔrɔn kɛlɛ bɛ kɛ komi ni aw ka ɲɛmɔgɔw ko aw ka bɔ aw bɛ taa kan fa n'aw ka ɲɛmɔgɔw ko aw ka bɔ kiiri tɛ tigɛ bilen n'aw ka ɲɛmɔgɔw ko aw ka bɔ procureur tɛ to bilen n'aw ka ɲɛmɔgɔw ko aw ka bɔ ministres bɛɛ bɛ bɔ alhamdulilayi rabbil alamin wagabiya ɲɛmɔgɔw aw t'a fɔ kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan wa Tijani ɲɛmɔgɔw aw tɛ kalandenw wele sa wa an ka taa an fa jamana libéré n'aw ma sɔn o fana ma kafiriw bɛ ka jamana libéré aw bɛ kɛlɛ la dugu kɔnɔ donso minnu filɛ nin ye marifati la a donso karamɔgɔ ninnu tɛ dɛ karamɔgɔw de bɛ ci di i y'a fɔ a donsodenw ma u ta kɛlɛ la karamɔgɔw de bɛ ci di somadenw ma olu wulila ka taa kɛlɛ la sɔrdasiw chefs olu de bɛ ka ci di sɔrasidenw ma olu bɛ ka taa kɛlɛ la ni donsodenw sera ka taa kɛlɛ la ka sogo to yen ka taa kɛlɛ la ka kungo kɔnɔna to yen ka taa kɛlɛ la aw bɛ se ka Bamakɔ ka kan kɔnɔna kɛlɛ to yen ka taa kɛlɛ la aw bɛ se aw kan ka se ka kan kɔnɔna fana to yen ka taa kɛlɛ la sa dɔ kɛra dɛ kɛlɛ mɛnna sen na dɛ karamɔgɔ ma faga kalanden ma faga karamɔgɔ ma taa kalanden ma taa sunamɔgɔ ma taa Tijaniya ma taa misiriwelila ma taa alimami ma taa mais donso karamɔgɔw binna soma karamɔgɔw binna i y'a fɔ a sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fana binna aw dun an t'o ɲɛfɔ sa wa aw dun sisan ou bien komi aw de bɛ se bɛɛ la aw yɛrɛ ko ten n'a y'aw ja Mali bɛ faga
n'a ma bɛn Mali bɛ wuli n'a ma bɛn i y'a faamuya o disi gosi o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de donc n'o fanga b'aw la o force bɛ aw la force bɛ aw la ka un ta otage la force bɛ aw la ka loi violer force bɛ aw la ka tribunal bɔ a ma force bɛ aw la ka procureur dalakan sɔsɔ force bɛ aw la donc o force kelen kan ka kɛ aw la ka Mali libérer o force kelen kan ka kɛ aw la ka faso libérer o force kelen kan ka kɛ aw la ka jamana basigi o force kelen kan ka kɛ aw la ka kɛlɛ kɛ pour que aw muso n'aw denw ni diinɛ a bɛɛ bɛ se ka sauver sinon diinɛ mun bɛ yen n'olu bɛ nord la o ni aw ta tɛ kelen n'olu nana a da man di aw la a da man di maa si la olu ni aw ta tɛ kelen ye alhamdulilayi rabbil alamina tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de wa sitan bi ale b'a fɔ dɛ vrai ou faux procureur y'a faamuya Mali sariya aw ko an bɛɛ ye kelen aw ko jamana ka basigi aw ye président dɔ gɛn ko sariya tɛ yen aw ye président dɔ gɛn k'a den b'a bɛɛ dun aw ye président dɔ gɛn k'a yɛrɛ ye suɲɛni kɛ aw ye président dɔ gɛn ko jamana bi ka ci aw ye président dɔ gɛn ko parce que ko armement tɛ yen aw ye jamana président dɔ gɛn k'a den bi k'i sago kɛ a bi k'i sago kɛ mun na est ce que la IBK den taara ka taa misiri dɔ sariya sɔsɔ est ce que IBK taara ka misiri wari dun est ce que a den taara ka misiri dɔ wari dun est ce que a ka ministres sera ka taa misiri dɔ wari dun est ce que IBK muso ye misiri wari dun est ce que IBK ye kuranɛ dɔgɔya est ce que IBK den ye kuranɛ dɔgɔya est ce que u ye dɔ fɔ Muhamadu ma non mais aw y'o gɛn ka bɔ a place la parce que ko fanga b'aw la ko jamana tɛ ka jɔ IBK gɛnna kɛlɛ kelen in bɛ yen aw ye mun kɛ kɛlɛ kɔnɔ IBK gɛnna minisiri kelenw bɛ yen aw ye mun kɛ IBK gɛnna mɔgɔw sara aw ye mun kɛ IBK gɛnna i y'a fɔ jamana tigɛlen don fila ye aw ye mun kɛ a dɔ ɲɛnabɔra aw bɛ mun de la aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin mana kuma o bɛ nin wajulikɛla dɔgɔya nin bɛ nin wajulikɛla dɔgɔya nin bɛ nin wajulikɛla dɔgɔya aw yɛrɛ bɛ fɛ aw ka bonya cogo di mɔgɔ tɛ bonya i yɛrɛ kɔ aw bɛ fɛ aw ka bonya cogo di adamaden i cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ ɲɔgɔn ye gɔn cɛ ka jugu mɛ a naji ka di gɔn ka cɛ juguya tɛ gɔn naji la dɛ o tɛ tiɲɛ an bɛɛ k'an sigi yɔrɔ kelen mɔgɔ min sigilen don digiɲɛso da la o t'a la n'i ko kamalenkɔrɔw dilankolon ka dɔn kɛ ya sako ni n'i ko kamalenkɔrɔw dilankolon ka sako ni kɛ mɔgɔ tɛ tɛgɛrɛ fɔ mankan wɛrɛ bɛ bɔ mun tɛ tɛgɛrɛ fɔ kan ye aw y'o faamuya wa n'i ye kamalenkɔrɔw dilankolon bila sako na i tɛ tɛgɛrɛ fɔ o tɛgɛrɛ fɔ kan wɛrɛ bɛ bɔ donc alhamdulilayi rabbil alamina ne ɲɛna bi na ne ni masakɛw nana an bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye an bɛɛ k'a dɔn an bɛɛ nin bɛ nin na an ka jamana ka basigi jamana bɛ basigi cogo di mɔgɔ minnu ka ca n'u dalakan bɛ lamɛn n'olu kumana jamana basigi ka di ne ɲɛna aw kan ka basigi de ɲini pour que an kana maloya aw kan ka basigi de ɲini pour que an kana samɛ aw kan ka basigi de ɲini pour que parce que la aw bɛ ka minnu kɛlɛ n'olu ye IBK kan n'olu ye Aïdara ka mɔgɔw ye olu tun ye IBK mɔgɔ ye ok aw kun tɛ IBK mɔgɔ ye aw taara n'olu ka mɔgɔw ye y'a fɔ o y'a sɔrɔ u ka mɔgɔw y'o bila yɔrɔ min na maintenant sa aw k'aw b'o wuli ka bɔ yen nɔ olu fana faama kura minnu nana olu fana b'u k'u allier olu la pour que u ka se ka appui sɔrɔ parce que aw fana bɛ aw kelen na donc c'est-à-dire an m'a ye dɛ ne de ka terme créelen don www.dabridabrinin.com an m'a ye bɛɛ b'a fɔ parce que tiɲɛ de don ni bɛɛ b'a fɔ dabridabrinin.com n'a ye ne ja ne de ka terme no n yɛrɛ bɛna droit d'auteur minɛ o dabridabrinin.com a diyara a ma diya Maliko la i b'a fɔ ok donc an yɛrɛ k'a lajɛ sa ministre Jara yɛrɛ bɛ taa mais Jara ne bɔra dɔrɔn e ye parti pris de kɛ ni e taara fara Wagabiya ninnu kan dɔrɔn e ye parti pris de kɛ ministre t'o kɛ ni e taara fara Wagabiya ninnu kan dɔrɔn e y'i ta yɔrɔ yira o tɛ ministre ɲɛsira la polisiso sigira ka kan sigi ka polisiw sigi ka gendarmew sigi ko ni mɔgɔw ma bɛn ko la k'u ka taa yen n'u bɔra yen ko k'o papier di sariyatigɛlaw ma sariyatigɛlaw ka baara kɛ mais ni aw taara dɔ welelen aw ka taa bɔ o tigi man kan ka wele o tigi man kan ka ɲininka o donc aw ye dɔ yɛrɛ bila loi sanfɛ ka dɔ bila Mali sariya sanfɛ aw ko jamana ka jɔ ni sariya ye aw ye dɔ bila sariya sanfɛ aw minnu bɔra ka taa kan na aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu olu minnu bɔra ka taa olu tatɔ a si ka denbaya ma taa muso ma taa dɔgɔnin ma taa fantandenw de taara o fantandenw n'olu de kungo don sanw ma suru datugura aw kun tɛ taa a Jakarta bolilani fɛn fɛn kun b'aw kɔfɛ n'olu de kungo don aw ɲɛmɔgɔ si kun tɛ taa y'o faamuya wa a mobili classonnikɛla fɛn fɛn kun bɛ aw la n'olu dɔ de kun minɛna nin na aw kun tɛ taa
y'a fama aw taara mun na parce que alimami olu ye ɲɛmɔgɔ de olu welela donc fantanden bɛɛ bɛ taa fantanden 20 sara aw nɔfɛ o ma ɲɛnabɔ. Ok, fantandenw de bɛ bɔ mais n'o fantanden bila in kalela ala la fantanden joli joli convoquera aw taara minnu sɔrɔ n'u datugura fantanden joli joli taara tribunal la n'aw ma taa aw ka wagabiyaden fantanden joli joli bɛ n'olu bɛ kaso la n'aw ma t'olu lajɛ parce que a mana fɔ ɲɛmɔgɔw kunkan ko dɔrɔn aw bɛɛ bɛ wuli ka taa ko parce que aw bɛ dɔ bila sariya sanfɛ aw ye mun kɛ aw bɛ ka alimamuw bila sariya sanfɛ n'u ye sariya sɔsɔ aw ko i bɛ k'a ka minɛ président Koutrou aw sera k'o boyi fu aw m'a minɛ yɛrɛ aw y'o gɛn aw ka ɲɛmɔgɔw welela dɔrɔn ka n'u ɲininka aw ko k'o tɛ kɛ ne nin ye nin fɔ ne nin ye nin fɔ mais quel qu'en soit y'a faamuya wa Aïdara y'a fɔ Aïdara m'a fɔ Mamutu Diko y'a fɔ Diko m'a fɔ Sufi Bilali y'a fɔ m'a fɔ Mayi Watara ye nin fɔ a ma fɔ n'a sera sariya la a y'a to sariya tigɛlaw ka sariya tigɛ a ye mun kɛ nin tɛ kɛ dɛ a ye mun kɛ nin tɛ kɛ dɛ ok aw ye mun kɛ bilahi talayi nin tɛ kɛ parce que n'aw ye ɲɛmɔgɔw bɔ a la o kɔrɔ de ko kiri ka boli fantandenw kan n'aw ye ɲɛmɔgɔw bɔ a la ko kiri ka boli tɛgɛlankolon kan n'aw ko alimamiw ni alimami mun filila n'o tɛ se ka wele tribunal la o tuma na aw ma ala ka sariya tigɛ cogo ye n'aw ko k'aw b'o kɛ aw b'a dɔn n'aw ma ɲɔgɔn kun tigɛ aw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ tigɛ donc bɛɛ jɛra ka bɛn sariya mun kan n'o ye Mali loi ye n'o ye mɔgɔ mun fana wele aw ko k'olu man kan ka wele n'o ko k'a bɛ taa mɔgɔ min juger aw ko k'o man kan ka juger aw dun ko ko ala ko k'o ye tiɲɛ ye Muhamadu ko o ye tiɲɛ ye y'a faamuya Muhamadu ko yɛrɛ fanga yɛrɛ Muhamadu mana ci la ne bala ko tɛ Muhamadu mana foyi kama fantandenw kɔ bon fa Muhamadu mana ni foyi ye ka tɛmɛ démocratie kan silamɛya de ko démocratie de parce que silamɛya la Muhamadu nana de ko ka fantanw ka se ka lafiya Muhamadu nana de ko masakɛw ka n'u sago kɛ y'a fɔ faamaw ka n'u sago kɛ fantandenw na n'i ye silamɛya yɛrɛ ta 98% a bɛɛ bɛ kuma fantanw de kan a n'u défend mais ni sariya tɛ dugu la fantan bɛ se ka défend ni sariya tɛ dugu la fantan bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ est-ce que faamaw yɛrɛ dama bɛ se ɲɔgɔn ma Mali kurukara bɛɛ aw y'a mɛn ko ministre 2 bɛ ɲɔgɔn na a ye milliardaire 2 ka kɛlɛ ko mɛn a ye centaine de millions tigi 2 ka kɛlɛ ko mɛn a ye jɔnniw ka kɛlɛ ko mɛn jɔnniw kɛra ɲɔgɔn na fantandenw jɔnniw datugura fantandenw donc ni sariya bɛ tigɛ silamɛ yɛrɛ bɛ sɔn sariya tigɛ ko ɲuman ma o de kama ala ko ala m'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko ale ala ko alimami b'ale ala jɔyɔrɔ ala m'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ mɔgɔ si la ko diinɛ ɲɛmɔgɔ b'ale ala place la ala m'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ i y'a faamuya ko kira bɛ yen kira mun b'ale place la mais ala ko ni mɔgɔ mun bɛ ka sariya tigɛ ko k'a dɔn ko foyi tɛ ale ala ni o tigi cɛ fo n'a kɛra mɔgɔw ɲɛ t'ale la dɔrɔn ko kiritigɛla k'a dɔn i bɛ ka kiri tigɛ wagati min na i bɛ ne ala place de la dugukolo kɔ kan o de kama ne y'a fɔ a ɲɛna n ko sanfɛ ala o ye ala ye n ko mais n ko duguma ala procureur de ye duguma ala ye parce que ala yɛrɛ de y'o fɔ mais fadenya in bɛ mun nɔfɛ Usman Serifu Madani Aïdara anw bɛ Aïdara dɔn depuis a bɛ n'i jɔ Bangoni Duruni place la i y'o faamuya wa Vali ka bitigida la n'a bɛ na n'a tilala wajuli la a bɛ n'a ka arabi taillement san n'a y'a ka arabi taillement san a bɛ don a ka mobili in kɔnɔ mobili fɔlɔ mun tun b'a bolo o tun ye mobili verti de Mercedes tɛ dɛ mobili ɲɔgɔn tun bɛ Mutakatali kɔrɔkɛ de bolo zone industrielle la mais o ta tun ka bon n'a ta ye i y'o faamuya wa mobili a bɛ n'i ka arabi taillement san n'a y'a ka arabi taillement san a bɛ yɛlɛ a bɛ taa Janginɛbugu la n'a taara Janginɛbugu la ni wajuli wɛrɛ tɛ soit juma wɛrɛ a tɛ na a kun b'a ka sanni kɛ Vali ka butigi la depuis a bɛ pétrole a bɛ n'a ka pétrole ni sosofagalan ani nɔnɔmugu ani sukaro ani malo a bɛ n'a bɛɛ san Vali ka bitigi la o y'a sɔrɔ anw ba bɛ jɛgɛ feere awa i y'o faamuya awa anw bɛ ba bɛ jɛgɛ feere yen nɔ awa ok an bɛ Cheikh Umaru fo an bɛ foli bila Cheikh Umaru la ani masa ninnu ka famille an bɛ ani Guakɔrɔ Worobinɛ ni Guakɔrɔ mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bangoni Duruni place la ani Vieba an bɛ Vie ninnu an bɛ foli bila Vie fana ka famille la y'a faamuya an bɛ masa an bɛ grand frère masa fo ani Moribo an bɛ Moribo fo ka maa fo ka Kɔnɛla famille bɛɛ fo y'a faamuya donc an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ok donc an ka taa dɔɔni dɔɔni kɛ i y'o faamuya kɛlɛ tɛ fu ye i y'a faamu ne bala filɛ ne tɛ Tijani ko ni Wagabiya ko ni fɛn ko la bɛɛ b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de fɔ koyi ne tɛ maa si fɛ ne tɛ maa si fɛ bɛɛ dama ka kan ne mais n'i filila ne b'i ka tiɲɛ panparanpan f'i ye pan n'a y'i jan banbanba la k'i fiyɛ ok Amsar Dini a bɛ ka baga Aïdara de ma
a jara mɔgɔ min ye bagabi ka kɛ Haidara ma a ma diya mɔgɔ min ye bagabi ka kɛ Haidara ma ni mun ko k'i fana tɛ Haidara défend la e de tɛ tiɲɛ fɛ wagabiyaw ka kɛlɛ kun ye mun ye parce que la Haidara bɛ au conseil la kuma min na Mamutu Diko bɛ au conseil la Haidara ka mɔgɔw ka kɛlɛ kun ye ko Haidara ka na au conseil ɲɛmɔgɔ la Haidara nana o la o wagati min na ni Haidara kun b'u k'u kɛlɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ an kan ka mun fɔ Haidara ye o tiɲɛ fɔra Haidara ye Haidara fana nalen kɔfɛ minnu bi k'a kɛlɛ o wagabiya kɛlɛw o tiɲɛ kelen bɛ fɔli ye Haidara bɛ yen pan a bɛ yen bi a bɛ yen sini a tɛ bɔ yen koyi n'a y'aw diya ye élection wɛrɛ kɔnɔ mais a bɛ yen de aw ka kɛlɛ kun bɛɛ o de wallahi kɛlɛ in kun bɛɛ o de a dun bɛ yen de dɛ wa Mali kuru kara bɛn ne Bala Kote procureur Touré ala ka barika d'u la procureur Touré i ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla tɛ procureur Touré m'a fɔ Mali tɛ justice wɛrɛ sɔrɔ i kɔ m'a fɔ procureur wɛrɛ tɛ na i kɔ mais an bɛ wagati min na bi na cɛw cɛ bɛ ka nin kile procureur la m'a tɔw ta ye dɛ n ye cɛw cɛ ta i b'a ni cɛ cɛ n ye cɛw cɛ ta i ye tiɲɛ i ye halaladen de wa ka ni bɔ i cogo la dɛ to i togo kelen na Mali mago bi la kana jɛngɛ to i togo kelen na ala b'i kɔ olu de ko ten tɔ ko silamɛya ye ala ko ye ala yɛrɛ n'i bɛ ala ɲini i bɛ tiɲɛ fɔla de ɲini n'i bɛ ala ɲini ala yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ mun ɲini o ye tiɲɛ fɔla de Muhamadu m'a fɔ ko ka diinɛ di bɛɛ ma dɛ ala ko Muhamadu bɛ diinɛ di ma ala m'a fɔ Muhamadu a fɔ bɛɛ ka seli ala m'a fɔ bɛɛ ka sun ala ko k'a di muminiw ma jɔn ye mumini ye mɔgɔ mun sera fɔlɔ ka kɛ tiɲɛtigi ye i y'a faamu tiɲɛtigi ka sɔn ka dɔn ka kalan k'a dɔn i y'a faamu wa ko ka sɔrɔ ka kɛ diinɛ ka sɔrɔ ka d'o ma bɛɛ de bɛ seli est-ce que bɛɛ kan ka seli ala m'a fɔ bɛɛ ka seli o seli tɛ o manamana ko ye ni bɛɛ bɛ don a la o ala ko t'o manamana ko ye o i y'a faamu wa dɔlɔmina bɛ ka seli juɛmina bɛ ka seli bandi bɛ ka seli sunguruba bɛ ka seli maafala bɛ ka seli i y'o faamuya wa mɔgɔ nafolo suɲɛna bɛ ka seli nafolo suɲɛna bɛ ka misiri jɔ minisiriw bɛ ka misiri jɔ minisiriw bɛ ka kuranɛ jigin minisiriw bɛ ka wari di procureur diinɛ ɲɛmɔgɔw ma diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ jamana wuli la diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ jamana ci la aw b'a la ko bɛɛ ka seli bɛɛ ka tugu aw kɔ aw yɛrɛ ko k'aw tɛ tugu tiɲɛ kɔ n'i ma tugu Muhamadu kɔ i tɛ tiɲɛ kɔ n'i ma tugu tiɲɛ kɔ i tɛ ala ko la n'i ma tugu tiɲɛ kɔ kana don silamɛya la bilahi talahi bɛɛ bɛ se ka changer fo nkalontigɛ la ala kana to diɲɛ na diinɛ ɲɛmɔgɔ ka bila nkalon na ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bilala nkalon na a kɔmɔgɔ bɛ bila nkalon na an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sariya videokɛlaw minɛna alimami aw bɔra alimami jara videokɛlaw ka minɛli la e kun kan ka bɔ parce que e b'olu de place la videokɛla joli joli minɛna i bɔra videokɛla joli joli ka plainte yera e bɔra videokɛla joli joli siranna ka taa faso la e bɔra videokɛla joli joli bɛ yen i y'a faamu M5 la n'u kun bɛ ka video ko la e kɛlen e olu dɔ kunkan ko kuma fɔ videokɛlaw ye mun kɛ an sera k'u kunkan ko kuma fɔ i filɛ n'olu de ka place la wagabiyaw i tɛ wagabiyaw ka place la i tɛ tijaniyaw ka place la i b'an bɛɛ de ka place la an ka kɛlɛ tɔnɔ i b'o de la n'i b'an ka kɛlɛ tɔnɔ na tu as intérêt ka sira kelen minɛ tu as intérêt k'an ka procureur to yen tu as intérêt est-ce que ni e yɛrɛ ye alamɔgɔ ye e ye diinɛ mɔgɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fila kɛlɛla n'i y'u taalen tribunal la o t'a yira k'e dɛsɛra wa n'i ye tijaniyaw ni wagabiyaw ye tribunal la bɛ polisi la o kɔrɔ ngo a bɛ hakɛ to ngo ye diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔgɔyali de bilahi a bɛ hakɛ to mɛ tiɲɛ don dɛ n'i ye sunnamɔgɔw ni tijaniyaw ye kɛlɛ la fo ka taa polisi la o kɔrɔ minnu ye convoqué kɛ olu tigɛlen n'u ka ɲɛmɔgɔw la parce que olu man kan ka ɲɔgɔn convoqué ka sɔrɔ u ma taa ɲɛmɔgɔw voir ok ɲɛmɔgɔw n'olu fana tun bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ a ko tun tɛ taa tribunal polisi la n'a sera polisi la diyagoya de procureur b'u da don a la mais ni procureur da donna a la fana aw ko fo n'aw tɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye o tuma na ala ma pe Mali ma bɔ kuranɛ kɔnɔ de Mali ma bɔ kuranɛ kɔnɔ o surante k'i b'a kala ko Mali bɛ bɔ o surante Mali ma bɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a fɔ Bamakɔ ma bɔ Bukayiru kɔnɔ Mali ma bɔ kuranɛ kɔnɔ Mali mana suranna ok donc n'a ɲɛna an bɛɛ ye maliyɛnw de ye an bɛɛ bɛ ala ko de la an y'an fa n'anw baw sɔrɔ a la mais alakira y'a kɛ cogo min na aw b'a kɛ ten de kɛ a y'a mɛn ko alakira ye dɔw ka kiri tigɛ sallallahu alaihi wa sallam a kun tɛ sɔn minnu ye kiri kalan kɛ olu kun b'u d'a ma jɔnniw ye kiri kalan kɛ procureur tɛ yan han jɔnniw y'o kɛ mais ala to ka sariya tigɛ to tan to fiyɛ totigi tɛ funufunu wuli a ka to kunna e ta tɛ to min ye ne ye fifalan ta o kama o tuma totigi bɛ mun kɛ a tɛ funufunu wuli a ka to kunna dusumango ne fɛ sigi man di dusumango tɛ fa to kalaman dun na mais yanni to ka suma dusumango bɛ wuli i y'a faamuya mais aw fana k'an bonya kɛ aw fana k'an bonya nin mana diya aw la ne nin diyara sisan nɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ o tuma na diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ kojugu kɛ ou bien ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye kojugu kɛ o fɔra o banna
y'a faamuya wa ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ye kojugu kɛ o fɔra o banna ok donc sisan nɔ jɔnw ta ko ma ba fantandenw ne bɛ fɛ k'aw ɲininka aw bɛ nin kɛlɛ mun na ne ko aw tɛ taa jamana libéral ko la somaw aw n'olu de bɛ da koyi a jara mɔgɔ min dɔɔnin na aw n'olu de bɛ da mais olu filɛ nin mugu la dɛ somaw bɛ mugu la donsow bɛ mugu la aw bɛ kɛlɛ la nin tɛ maloya ye aw bɛ kɛlɛ la somaw sera ka taa kɛlɛ la donsow sera ka taa kɛlɛ la aw man kan ka taa kɛlɛ la parce que aw bɛ lahara fɔ a ka di mais aw tɛ fɛ ka taa aw bɛ aridinɛ fɔ aw ɲɛnɛma de bɛ na don y'a faamuya wa aw bɛ mun kɛlɛ la aw ka bɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an ka ta k'aw lajɛ kɛ mali wagabi aw ka bɔ mali kɔnɔ u ka na k'u bɛna jɔyɔrɔ ɲini Sénégal u ka na kɛ ne sika aw bɛ se k'a sɔrɔ wa aw minnu ye mali wagabiyaw ani mali tijaniw n'aw taara burukina aw bɛ se ka taa kɛ burukina tijaniw ka ɲɛmɔgɔya n'aw taara Côte d'Ivoire taw bɛ yen est ce que aw bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ donc fɔ k'a dɔn fɔlɔ mali de bɛ yen aw ye mali de diinɛ ɲɛmɔgɔ aw tɛ se ka kɛ burukina ta ye aw ye mali de diinɛ ɲɛmɔgɔ a tijani ni a wagabiyaw aw tɛ Sénégal ta ye a ye mali ta de a tɛ burukina ta ye a ye mali diinɛ ɲɛmɔgɔ de a tɛ Côte d'Ivoire ta ye a ye mali de diinɛ ɲɛmɔgɔ ye aw tɛ Laginɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a ye mali de diinɛ ɲɛmɔgɔ a tɛ Makan ta ye a tɛ Madinɛ ta ye donc aw bɛ mali yɛrɛ ta fɔlɔ kɛ mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na est ce que aw mago b'aw ta in na mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na est ce que aw man kan ka kɛlɛ kɛ sariya ko la ni sariya ma tigɛ aw ka diinɛ bɛ ɲɛdɔn cogo di ni sariya ma tigɛ aw ka diinɛ bɛ fanga sɔrɔ cogo di jamana 95% u bɛ aw de kɔ fantandenw kuma min na sariya mana sigi fantandenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ sariya mana sigi aw jɔn sera ka dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ Usman Siri Madani Ayidara kɔ donc an bɛ tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna aw ka kɛlɛ foyi tɛ o conseil de don n'i ye ne kɛ mali faamaw ye an bɛ o conseil bɛɛ ci ka bɔ yen i y'a faamuya wa o conseil en tant que a ma ci mali tɛ bilen en tant que o conseil ma ci diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ bɛn en tant que o conseil ma ci diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn na en tant que o conseil ma ci silamɛya tɛ ban politique tɛ ban silamɛya kɔnɔ en tant que o conseil ma ci aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn burujali tɛ dabila en tant que o conseil ma ci i y'a faamuya wa aw bɛɛ parce que la n'aw ni faamaw ma ja aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc faamaw o conseil sigilen don walasa aw ni faamaw de ka ja aw si minnu ye sɔrɔsi de koyi aw ma ko dɔ jateminɛ mali président fɛn o fɛn n'o sigira dɔrɔn o bɛ boli ka taa aw fɛ yen ni mun ma taa buye fɛ yen o bɛ taa Mamutu Diko fɛ yen u bɛ taa Ayidara fɛ yen soit Sufi Bilal fɛ yen depuis an ye IBK kuru Assimi Goïta ma taa bɔ aw si ye koyi bandaw nana bandaw ma taa aw si fɛ yen ok o tɛ tiɲɛ bandaw fana Assimi ninnu an tilala ka bandaw kuru k'a siri juru cɛ ani tamani an ma taa aw si fɛ yen n'an kun taara aw kun b'a fɔ a ka kalandenw kun bɛna fɔ k'aw de ye tututu d'an ma a ka kalandenw kun bɛna fɔ k'aw de ye duwawu k'an ye a ka kalandenw kun bɛna fɔ ko aw de an y'aw ko aw de ka nasi la a ka kalandenw kun bɛna fɔ o de kama an ma taa bɔ aw si ye o kɔrɔ ye min ye ko aw ka dɔn ko aw ka jɔyɔrɔ ko politiki ko la ko aw ka kuma da aw tɛ k'a da aw ma sɔmi yɔrɔ aw ma sɔmi mais an b'a yira aw la i y'o faamuya wa seri tobilaba bɛɛ bɛ se laro dilan na bilahi seri mɔgɔ mana se seri tobi la o bɛ se laro tobi la donc an bɛ n'o de yira aw la koyi i y'a faamuya o conseil ne y'a fɔ aw ɲɛna fo ka misiri bɛɛ de interdit fɔlɔ durant 3 mois bɛɛ ka seli i ka so aw bɛna fɔ k'o ye kafiriya ye Paul Kagame nana Paul Kagame o de kɛ a ko ka misiri ni église a bɛɛ ka datugu aw b'a ye Mali bɛ basigi sisan parce que aw bɛ ko dɔ de kɛ aw de bi silamɛ ɲɛmɔgɔw aw caman de bi ka dusu bɔ malidenw kɔnɔ sinon n'i ye Mali hymne national lamɛn bilahi dusu bɛ jigin kɔnɔ parce que la aw ko i y'a faamuya aw bɛna fantandenw ka lahara yira olu la fantandenw olu ka taa aridinɛ la ni walasa i ka taa aridinɛ la f'i ka ɲinɛ diɲɛ hɛrɛ kɔ sinon n'i ye Mali segin a yɛrɛ ma i y'a fɔ mɔgɔ si jigi tɛ lahara kan parce que aw bɛ ka mɔgɔw jigi da lahara kan ka denmisɛnninw jigi da lahara kan ka musomaninw jigi da lahara kan ka fantanden jigi dalen to lahara kan faamaw b'a ka wari dun fɛn tɛ bɔ a la sinon n'i y'an bila an togo kɔrɔ la minisiri si tɛ yen i y'a faamuya wa k'e bɛ se ka fantandenw ka wari dun k'u sigi k'i lajɛ o président tɛ k'i bɛ fantandenw ni yɔrɔ dun k'u sigi k'u lajɛ mais fantanden bɛɛ kunkolo ɲagaminen don ko lahara i y'a faamuya aw bɛ anw kɛ parce que aw ta in tɛ faamuya o n'a fɔra an ka bɔ aw muso tɛ bɔ aw den tɛ bɔ aw mɔdenw yɛrɛ tɛ bɔ aw sigiɲɔgɔn den tɛ bɔ fantandenw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na fara aw kan n'a fɔra fana ko k'aw kɛ ministre a tɛ fantanden si muso bila a den bila ministre la aw yɛrɛ bɛ taa aw présenter i y'a faamuya wa bon sisan fantandenw ta ye mun ye lahara ne b'a fɔ fantanden bɛɛ ɲɛna dɛ alimamiw ko k'aw ka jɛ fɛn o fɛn kɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ko mɔgɔw ka jɛ fɛn o fɛn kɔ k'i bɛ don aridinɛ la diɲɛ fɛnba 5 de bɛ yen n'i jɛra kɔ i bɛ taa aridinɛ la o fɛnba 5 in o de fana ye diɲɛ diya ye i y'a faamuya wa o fɛnba 5 in
abe almami bebulu abe dine nyamoko bebulu dine nyamoko ko so dien fin duma a folo so nyumai almami shite munu a sote étagier clim ne ba beka so étagier de ya fa fini nyuma a shite bazin keme te mumbulu olu de be parmi be ya fa ma dumuni duma be du fa te du mo shika sokono ya fa lixi mobili nyuma mu bubula te mo shibulu muso nyuma usite diena munga kono muso mai ni alfa na bawi ya fama wa anu demuso dugu ya fam donc dugu dumuni duma bay karamo tay dugu so nyuma bay karamo tay dugu fini nyuma ba be karamo la dugu mobili nyuma ba be karamo bulu dugu muso nyuma ba o e karamo muso o mana on be jemune ko sakolu on be olu be fa an jera mun ko atubulo wa an jera mun ko ate karamo bulu joni be dugu kono ne bala ko tento quartier ni karamo do be amuso kai betay na muso foloma ni beta ka ko muso kai ni be ou ka mobile ka ni beta samia fait 4x4 bubulo du ya fama Clément fait Mercedes ou bube bulo dugu finiment ba ni bazin boro lu ba soro ya fama wa ka soro mo shimado aw bebo kalama dugu dumuni dumamba asite diena chez dumuni goma ou fi ni chez to biru ko so abe ko ni to bira fantan fi donc olu yere ka dumuni duma o dumuni goma o chez yo fama u du muso cheka ni u muso be iba fo ko vaide iba fo asim goita ka vaide u be muso kai na asim ga vaide ni abone jobala yere ka flamso la u muso kai ni beta o mana on ye danga dunia donc ne ko me fait kan ne fo Aïdara ba placer la pian na ya jaw ñogon fa na ya ja dabla wa anga procureur Touré ata dala kan fala ata nendu wa ya fama ni mu bora bo datugu foi te bola kan e mo bo datugu foi te bola billahi tallahi aw kana ulaja tanto ne bala ba fa ina de hey fanga di de aw fo fe na aka jama kunte Ismaila Darame bo kunta ni ala ko chauta ni kraneke me billahi ka ibeka to assemblée la wa malo premier ministre la ibeka ordre du police ma billahi Ismaila Darame ka misri la kori parce que ko ka te seli dro ko ibeka ko dom yeseli yo fa mali kono u benakan ko ni ne seli Ismaila Darame ko ta le tay ka ba takadama seli dugu seje ka ba take ay ibeka ko kakata utaru jo Ismaila Darame ibeka ye police kuranu blo ya soro ka fo police ma ninja ya fa ka ninja ibeka de nananai ku ka fini ke fima ka ninja fini ni do la mo tu nyedai u Ismaila Darame ka misri la kuri ku bebro ya fa ma u ko salamu alaikum safu safan ko fe salamu alaikum salame betra ado on betra samara ko nyini nai u betra ku ka samara uto donc au kana le tantone surtout sur la sou de be fangala ala ko naw bena la alhamdulillah rabbil alamin o de kadambe mais na ma bela ala yere mako tawla billahi ala yere mako tawla naw yere be ka kele neni ala chala mako tawla parce que naw be ka kele atika Muhammad ka dine de ma be ka fara ni islam nyamako la naw ma se ka udusu jigi aw be fe dine ka fara aw be fe ka dine fanga goya ndoya aw be ka dine la goshi dine yere mununi aw yere te mununi ngoro la charité bien ordonnée commence par soi-même yani ka nyamako je ka nyere ni kuna to be se bana fraka la munya bolotike fembe may kunato la fo bana frake ah kunato fana be se ka galon betige mais kunato ka fo kale bulto atege fatiga la beba do ko e galo otia galon be fana be se ka da kunato la fa ya bulu fanga tiga la koni galon bebe da selima den na fa bina musoka mo mu nana sanga fo la no e kokota amada alaka hina la amada o damama ni ya mo mu bugole politique la amada tegere fo drone ma sino politique la tegere fo la te bugo ko ote tian aw be kan do chauffeur nyekele ni ne ku mobili kona ni gobani bino nyala o te fiento e valana omi aw be fanga munike o fana ka jate mine procureur Touré c'est un procureur ate boyne wani mun na abo datugo wi abo datugo ka kla ka goutron ba interdit one love vous tous kana balaba sitan